पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची सुधार की प्रक्रिया अब केवल प्रशासनिक कार्य नहीं बल्कि एक बड़े विवाद और चर्चा का विषय बन गई है। ताजा मामला पश्चिम मेदिनीपुर जिले के चंद्रकोना 2 ब्लॉक के कृष्णपुर का है, जहां ग्रामीण और चुनाव अधिकारी के बीच तीखी बहस और अजीबोगरीब दावों का सबका ध्यान खींचा है। कृष्णपुर गांव की कुल आबादी के एक बड़े हिस्से को सुनवाई के लिए नोटिस भेजा गया है। आंकड़ों के अनुसार गांव के 820 वोटरों में से अब तक 257 लोगों को नोटिस मिल चुका है। ग्रामीणों का आरोप है कि अभी और भी नोटिस आने वाले हैं, जिससे खेती, किसानी और कामकाज छोड़कर लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इस प्रक्रिया की गंभीरता और डर का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि गांव के निवासी मोहम्मद जाकिर हुसैन, जो काम के सिलसिले में कतर गए हुए थे, वे सिर्फ इस सुनवाई में शामिल होने के लिए विदेश से वापस गांव लौट आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि एक छोटी सी गलती के कारण लोगों को हजारों रुपए खर्च कर वापस आना पड़ रहा है। बीएलओ से जवाब मांगते समय ग्रामीणों ने कई हैरान करने वाले तर्क दिए। प्रधानमंत्री पर निशाना। कुछ गुस्साए ग्रामीणों ने मांग की कि जब आम जनता को इतनी परेशानी हो रही है तो प्रधानमंत्री को ही पद से हटा देना चाहिए। एआई पर दोष। সমস্যা বলতে আমরা 3 ভাই 3 বোন, তো 2 ভাই 2002 সালে লিস্টে রয়েছে, সেই ধরে আমরা ম্যাপিং দেখিয়েছি। এখন নতুন করে দেখছি অনলি ফর এক ভাই, তার একটা হিয়ারিং আসছে, সেখানে বাবার নামে আমাদের 3 বোন, এক ভাই সেখানে দেখিয়েছে বাবাকে ধরে। এখন সেখানে দেখছি হিয়ারিং এ যে আপনারা 6 জনের উপরে সন্তান, সেই মতো লিঙ্ক দেখিয়েছে। তো আমরা যদি 2 ভাই আমাদের ধরে পার হলাম, তো আমার ওই 4 বোনকে 3 বোন এক ভাই, তারা কোথা থেকে 6 জন পেলো? তাহলে আমার দুটো আর ভাই কোথায় গেল? আমি তো খুঁজে পাচ্ছি না। আপনি বাইরে ছিলেন? হ্যাঁ, কাতারে ছিলাম। কাতারে ছিলেন? কবে আসলেন? আজকে আসছি। কেন আসলেন কেন? এই হিয়ারিং এ ডাক পড়েছে, আমার বয়স একজ্যাক্ট পাসপোর্ট বয়স আছে, ওই বয়সটা বলছে গন্ডগোল আছে, সেই জন্য আপনাকে আসতে হলো। আস্তে আস্তে খরচ কত হলো? খরচ হবে যাও 50-60 হাজার, 50-60 হাজার খরচ হবে। শুধু এসআইআর এর জন্য আসছেন? এছাড়া জন্য আসছে। নতুন ভোটারের নাম উঠেছে 820, আর আমার নোটিশে এসেছে 257। হিয়ারিং এর নোটিশ। আরো তো হিয়ারিং এর নোটিশ পেতে পারে। হ্যাঁ, সম্ভাবনা আছে, সেরকমই ইঙ্গিত পাচ্ছি। কি ধরনের সমস্যা দেখা যাচ্ছে? এখানে মানুষ বলছে যে তাদের সমস্ত কিছু ঠিকঠাক আছে, তারপরেও তার দিকে হয়রানি করা হচ্ছে তাদের নামে। বাবার নামের সঙ্গে মিসম্যাচ একটা, আর হচ্ছে 6 জন সন্তান হিসেবে দেখাচ্ছে, ওইটা একটা দ্বিতীয় কারণ। আর বাবার নামে যে মিসম্যাচটা হচ্ছে সেটা কিছু হয়তো সামান্য ভুল ত্রুটি, বানান বা স্পেলিং এর হচ্ছে মিস্টেক, সেই কারণে হচ্ছে মনে হচ্ছে ডিসক্রিপেন্সিতে ফেলে দিচ্ছে ওদেরকে। নোটিশ দিয়ে গেছে, 21 তারিখে হিয়ারিংয়ে ডেকেছে। আমরা কিন্তু ঠিকঠাকভাবে 2002 এর লিস্টে আমাদের নাম ছিল, কিন্তু ঠিকঠাকভাবে আমরা ফর্ম ফিল আপও করেছিলাম, জমাও দিয়েছিলাম। জানি না কী কারণে আমাদের এসছে, ওখানে দেখাচ্ছে যে আমার বাবার থেকে আমার বয়স ডিফারেন্স, মানে 15-16 বছরের ডিফারেন্স হচ্ছে। অবস্থা। ब्यूरो रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़।